সোমবার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জেরে রীতিমতো উত্তাল হয়ে উঠল লোকসভা। বিজেপি, আরএসএস তথা এনডিএ জোটকে আক্রমণ করতে গিয়ে কংগ্রেসের যুবরাজ আঘাত করে বসলেন সারা দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। প্রসঙ্গত, সোমবার লোকসভা অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির প্রারম্ভিক ভাষণ নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখতে উঠেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেখানেই শাসক জোটকে আক্রমণ করতে গিয়ে রীতিমতো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন সোনিয়া তনয়, যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ট্রেজারি বেঞ্চে। রাহুলের বক্তব্যের মাঝেই প্রতিবাদ করে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের মতো নেতারাও। ঠিক কি বলছিলেন রাহুল? সোমবার সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, And a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party. As you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. এখানেই থেমে থাকেননি রাহুল। এরপর তিনি হিন্দুদের ভাবাবেগকে আহত করে আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। এরপর রাহুল নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইসলাম ধর্মকেও টেনে আনেন। অভয় মুদ্রার সঙ্গে মুসলমানদের দোয়া করার মুদ্রাকে টেনে এনে রাহুলের ব্যাখ্যা, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। রাহুলের এই বক্তব্য ঘিরে এরপরই উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের কক্ষ। পুরো সংসদ কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাহুলের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। রাহুলের মন্তব্যের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেন, बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। এরপরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বলেন, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ है। রাহুলের মন্তব্যের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠা সংসদের বক্তব্য ছিল ক্ষমা চাইতে হবে রাহুলকে। রাহুল বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে আঘাত করেছেন। এমনকি লোকসভায় রাহুল নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের ছবিও দেখান, পাশাপাশি শিবের ছবিও দেখান রাহুল। সেই সময় রাহুলকে স্পিকার ওম বিড়লা বলে ওঠেন, আমরা এই সমস্ত ছবিগুলোকে পুজো করি, দয়া করে সেগুলোকে এভাবে টেবিলে রাখবেন না। অন্যদিকে রাহুলের অভয় মুদ্রার সঙ্গে ইসলামের দোয়া করার ভঙ্গির তুলনা টানা প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া সুফি সজদানশীল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती তিনি বলেন, देखिए, मेरे को भी अभी जानकारी में आया और मैंने जैसे देखा भी थोड़ा बहुत वीडियो, राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं की उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए इस्लाम से जोड़ा है
और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए जाता मेरा मान। বিরোধী দলনেতা হয়ে রাহুলের এহেন বক্তব্য আঘাত এনেছে গোটা হিন্দু সমাজের উপর। রাহুল রীতিমতো হিন্দু দেবদেবীদের অপমান করার পাশাপাশি গোটা হিন্দু সমাজকে অপমান করেছেন। রাহুল বলেছেন গোটা হিন্দু সমাজ হিংসার পূজারী। তা কতটা সত্য? এভাবে কি একজন সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা দেশের সবচেয়ে বড় অংশ হিন্দু সমাজকে অপমান করতে পারেন? প্রশ্ন যে থেকেই যাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট মৃতাম বাংলা।